नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते केमती अच्छा आशा कर प्रभु जन सुस्थ थी आपण मैंने भावुथे दीदी गोटे आग भाई सेमती गोटे ब्लॉग करेंगे ना सेमती किसी करें मत लगुच मुझे आगे ब्लॉग करें बोधे कारण सिचुएसन अधिक खराब हो तथापि आपण मान आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा ममता रही ठाकुर आशीर्वाद रही मुझे आग को ब्लॉग करी सुस्थ हो मोर टी आशा अच्छी चलत आज भी टे कथा बबलू बहुत दिन पर आज पखाड़ा भात खाऊँ भात आ कम बबलू पियाज काटलोनी पियाज थाऊ देखले तो बुझे पियाज थाऊ सेमती खाईदेवी कौन कर मुस्किल देखो मुझे कम दाम करूली केमी घरटा थिला वर्तमान अवस्था केमती घर अच्छे देखले तो दी जन पड़ला पर घर अवस्था कौन ये कौन कले हजबैंड जी सब कम कर दियंती रोसई बास सब कर दियंती मो देह जहाँ खराब हो ये सब कर दियंती कि अवस्था खराब हो गला खराब होला आ कौन हम ये तो चली पारना माने चलिकी बाथरूम जावा कष्ट जहाँ थिला थिला ता संगे मुँह पड़गली मुँह पड़ला पर आउ शोचनीय अवस्था देखो घर द्वार अवस्था कौन है तो सब फाटिकी खंडे खंडे पड़ा सेठी खंडे पड़ा एठी खंडे पड़ा एठी आम शोचु या ऊपर पड़ज ना खट उपर या अवस्था रही मुंड फुंड छात उपरटा देखिले छात उपरटा भाविलु जे हाँ माने खरा तो हो सीमेंट आनी सीमेंट बाली जहाँ जमी किणिकी आनिकी ये सब जानी कम कि करें ना मनीष कम जानले कौन हम मनीष यदि किसी न कर कौन कर माने बुद्धि थी सब थी कि मनीष स्वास्थ्य यदि भल न सी किसी भी भल पार प्रकार संभव नुहे जमी आम सब सीमेंट फिमेंट आनिकी रखी बोली भाविलु झील कहला जे हाँ मम्मी तुम गोटे कम कर कौटू टंका आणुची जोगाड़ मैंने टंका एमती आणुची जहाँ आनी लोन कर घरटा कर दिए वर्षा हम अधिक हईराण हो कहीकि टंका आणिकी देथिला हमको कौन हम कहना सांगे सांगे मो देह अधिक खराब है जहाँकि मु मेडिकल पड़ेली माने भुवनेश्वर किम्स पड़ेली किम्स गला डॉक्टर कहले तुम टेस्ट फेस्ट कर टेस्ट कर कहला झील पाखे तो पैसा नहीं झील कौट पैसा एत आण सांगे सांगे पुओ को फोन कराले पुओ को फोन कला डॉक्टर टेस्ट कर टेस्टा करदे टेस्ट न कले केमती हम जहाँ तो टेस्ट है लास्ट टेस्ट यहाँ टेस्ट कलापर 6000 टका टेस्ट खाली हो गला आ जानू जावा आसवा खाଇବା खर्च कौटे कौन थुआई कहना सब खर्च हो सी पड़ेगा 6000 टका खाली टेस्ट है खाଇବା खर्च मिली सी गला आउ जहाँ बाकी पैसा रहा सब घरे खर्च हो गला एमती है माने सर्वशांत हो गलुणु तथापि देह जमा भल हबार नाई है तो ता पाखे भी ठाकुर पाखु जाऊँ जहाँ ठाकुराणी जहाँ करी ठाकुर पाखु जाऊँ कहते छाड़ी सकाल आशा धरली गोविंद भरोसा आउ कहीं आमर सब करी करी थकी गले आउ कि कर उपाय ना जदि रखिए तो रखिए ना मारे तो मारे कौन करें कहना मन प्रश्न आसो दीदी आपण घरे कौन कई ना खाली जहाँ हजबैंड आो मो पुओ मो झी ना आम शाशुघर जी सी शाशुघर समस्ते माने शाशु शशुर मरी जाइछन्ती आउ समस्ते कालकाटा रोचंती किंतु मु तो बापा घरे रोची बापा घरे बो भौणी जी बापा आमर मरी जाइछन्ती बो भौणी जी सेपटे देखन से पट जगहटा से पटे रोचंती एठी जदि मरिकी पड़िबे ना तथापि से आहा कहबेनी कौन कहबे कहले जे अभिनय करुछि एना तो मु पुणी अभिनय करुछि एते आपण ब्लॉग रे देखुथिबे केते सिचुएशन केते अवस्था आ जदि तळु तळु ब्लॉग जीवे जो दिन खुशी थाए खुशी बांटे जो दिन दुख थाए दुख बांटे से वर्तमान स्थिति रे कहउछिन जे मु अभिनय करुछि एठी सी कोन करछिन कहले घरे सब काम करूछन घरे ने सान भौणी पेंगा एमिति कि रोसई बासठू खरारे ने एते टेम्परेचर खरारे से मध्ये बारी पटे रोसई करछन काले गैस सरी जीवो काले मो झियो हैरान हबो सतेरे गोटे माँ ता झियो प्रति बहुत माने माने सी माने कौन कहले तार जीवन टाक दबाक भी पछाएनि हेले सी माँ कहीं केमती करे 2-4टा जन्म करू 5टा जन्म करू पात्र अंतर कौन पे करे गोटे माँ पाखे यहाँ कि शोभा दिएनि पाखे यहाँ शोभा दूसरी तांको जेते करी कहले सी कौन शुणिबे मन को तो कई परिवर्तन करें कौन करा सी एते टेम्परेचर खरारे सी रोसई कर बासन माजुंट लुगा काटुंट सी कहते मोर 180 बीपी अच्छी आपड़ देखिए चिंता कले 180 बीपी रे कि कौन चलाबुला कहीपर एत बड़ पार्टी किए कथबार्ता कर
କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, 12 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଡ଼ି ଅଛି, ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଦେଖ, ମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଡାଉନ୍ କରିବେ। ମୋ ନାଁରେ ତ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କରି କରି ପୁରା ପୁରା ମାନେ ସଂସାର ଭସେଇ ଦେଲେଣି, ଯାହାକି ମୁଁ ଶୁଣିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଶୁଣିବି? ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଷ୍ଟ, ଘରର ଅସୁବିଧା, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି। ଇଏ ଯେ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିକି ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ, ଯାହା ଯାହା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ। ଭଗବାନ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେତିକିରେ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ମାନେ ଚାହେଁନି ଆଉ ଦରକାର, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ଇଏ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକିରେ ଅଛି ଶାଗ ପକଡ଼ା ଖାଇକି ତ ଶାଗ ପକଡ଼ା ଦରକାର। ତଥାପି ମୋ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେନି ସେ କଥା। ସେମାନେ କହିବା କଥା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅ ହେଲା, ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖ। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ମା', ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଉଣୀ। ଯେମିତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଟର୍ଚର ଜାଣିନି, ଯାହାଟା ଶୁଣିଛି ସେ କରିଛି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର। ଖାଇଲେ, ଲଗିଲେ, ବସେଇଲେ, ଉଠିଲେ, ଶୋଇଲେ, ସବୁଥିରେ କେଉଁଥିରେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ବା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେବି। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକି ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି। କାରଣ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଆଗୁଆ କାଲୁ ଭାଲୁକି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ଏମିତି କରି କରି ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ପୁରା ନାକେ ଦମ୍ କରିସାରିଲେ। 10 ବର୍ଷ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଠିକ୍। କାହିଁକି କହିଲେ ସିଏ ମାନେ ସେଥିପାଇଁକା ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମାନେ 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 କ'ଣ କହିଲେ କହନ୍ତିନି, ଗେଟଅପ୍ ନେଲେ ହିଁ ରୋଲ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ସିଏ ମାନେ ରୋଲ୍ଟାକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ କରିପାରୁନି ମୁଁ? କାହିଁ କରିପାରୁନି ନା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ କରିବି କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି? ତମେ ଯଦି କହୁଛ 180 BP ବୋଲି, ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ କେମିତି? 180 BP ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାରେ ରୋଷେଇ କରିବ କେମିତି? ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ରଖିଛି। କ'ଣ କରିବି? ଏଠି କେହି ବି ବୁଝିବେନି, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଭରସା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଗଲେ ବସି ବସିଆ ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଘଷା ବ୍ରସ୍, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି ଅଳନ୍ଧ ଭଳିଆ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ହାତଟା କେତେ ଥରୁଛି ଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହାତରେ ଜୋର ଥରୁଛି। ପବନ ଜମା ହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଯାହା ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି, ଏତେ ଲଗେଇଲେ ଛାଡ଼ିକି ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ବୋଲି ସେ ଯେ କାମଟା କଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ହାତ ଜୋର ସୋର ଥରୁଛି। ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲେ ତ। କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛି ବୋଲି ବବଲୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାଲା ପକେଇ ସେପଟେ ପଳେଇଥିଲା ତ, ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏନେ। ମାର୍ତୁଲ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶାବଳ ନା କ'ଣ ନେଇଥିଲା। ନହେଲେ କଟିବନି ସେ। ହଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ମହାନ କାମଟା ବବଲୁ କରିଦେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ହାଟ ଯାଇଥିଲା ପକେଇବା ପାଇଁକା। ପକେଇବା ଗଲାବେଳେ ଚାବିଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ହଜେଇ ଦେଇଛି, ଜାଣିଲ ତ। ଚାବିଟା ହଜେଇ ଦେଇଛି, ତାଲା ସେପଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯାଇକି। ତାଲାଟା ପୁରା ଆରିରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ କରିଛି, ଲକ୍ ସହ ବାହାର କରିଦେଲା। ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ ସହ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆରି କାଟିକି ବାହାର କଲ ନା କେମିତି ବାହାର କଲ? ତ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ନେଲେ ହୁଏତ ଚାବିଟା, ଯେଉଁଠି ଚାବି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ଚାବି କରିଦେବେ ଗୋଟେ, ତାଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରିରେ କାଟିଦେଲେ ତାଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିଛି, ଦେଖିଲେ ତ। କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ପିଲାଟା, ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଳ ଯେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏଇନା ତ, ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍। ମାନେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି କାହିଁକି କହିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଘରଟା, ଏତେ ଗରମ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଶରୀର କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି, ଏ ଜାଗା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି ଆମର।